price. Pangit. Ha? Ayun doon. Nga lang, isa kay nga niya, Thai. Nawa, may mga price mo na. Pila? May price. Ha? How much? 100? Katawan ka niya. 100 na yung budget. 1,000. No, hawuday, oh. Nice ka ay. Ha? Small size. So, small size only. I'm big. Nga, Okay, I discount. i-discount na How ni. much? You buy How much? 800. Da, 100. impas ka. Gabi no? Ouch. She small. 500. Okay. Wala, era na. Too much, too much. Too much love will kill Thank you. you. Thank you. Kapon ka. Isa ito, 100 lang. Ito. Asa? Kung ganyan, nagitan ako na ko. Mahal pa siya. Nindot pa. Yes. Kapon ka. Pagkita rin ako to. Asa dito? Lala. Gamay. Small. Why small? Too small. Too small to small. One big Ano? one. How much? How much? How much is one? Different. Kailan? Hmm. Pwede ka ma-symbol. Hmm? Pwede ka ma-symbol. Tag 20. 20 25. isa? Oo. Ari 25. Oh. Hindi ka mag-symbol. Naitag 10. Barrier niya para mutaas lang. 10. Purpose na pag budget ka ganaon. Ari 10. Pwede ka 10. Pila ka 10 ni. Black tanan. Pwede ni mo combination. 10, 10. 10 kay nga ni. Kaysa magkuan kay pa-symbol na lang nimo. Mga barrier 10 ni o 10. Kani 10 gihapon. Nay mga litra. Maro na. Lan. Aro. How much? Ayun, okay to. Yung may white sa gitna. Yan na lang tapos gusto. Plain lang ba? Dili siya na. Gamay Lumay. lang. Too small. Bebe. Ato daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ano? Yan. 21.